के कहिला मद भल नुह के कहिला गंजाई भल नुह आज्ञा पी जानिले गंजाई भी भल आउ पी जानिले मद भी भल आज्ञा न पी जानिबो सब खराब हो जीवो ए मनीष मनीष को चिन्हबनी काहे कि ना मनटा भल नथिले आज्ञा सब खराब हो जाए ए मद आज्ञा मद मद पिउ नथि पिलाटी कलर पिउ नथि काहे कि ना आज्ञा मद तो केमिति मु जानि ने बे पीबा को पड़ी छी काहे कि जानि छथि कोड करिबी मोर आग कथाटा आपण मान को प्रकाश करि दे आज्ञा कथाटे भूली जाइथिली मो ना हेला रघुवर आज्ञा रघुवर जे नाम धरिबो आज्ञा एई स्वर्गी बाइली तो छाड़ो सारा छत्तीसगढ़ हलचल है जीव आज्ञा सतरे कहूँ आपण माने जानतो देवभोग दुकान को जाऊ पाखरे आपण माने जानतो ए रघुवर लोक आसी आज्ञा फ्री रे सामान दे देबा बुझला आज्ञा ट्रैक्टर जिनिस हो आपण मानकर मोटरसाइकल जिनिस हो ना मद हो सब रघुवर नारे चले आज्ञा एमिति लोक आज्ञा मु होची रघुवर आज्ञा ए मद केमिति पीले आपण माने जानि छथि जानि ना हंती किंतु आज मु आज्ञा पुणा मदुआ हेई गली मद आगर पीउ नथिले आज्ञा सुनत अरे नय पीथल मौली दारू मोर माई जी पियाला मते रे हाय रे दारू ए दारू हाय रे दारू जानी जानी बर्बाद हाय रे दारू जानी जानी बर्बाद मुनाई पीती बहुत दारू माई पियाला सबे मुनाई जानी दारू पी कर काम धंधा करी जाए आज्ञा प्रतिदिन हम खरारे टाण खरारे आसे आज्ञा कोन हो मु आखिटा नाली नाली देखि दिया जेते बेले माई किना आज्ञा डरी जाए आज्ञा काले मो स्वामी पिटी देबो की काम खरारे काम करी आसी काले रागर अछि पिटी देबो की से कोन कर आज्ञा सब दिन भूले करी मोनो थिला दारू जानी थिला केन मदुआ हेले पई बाखरू सब दिन भूले करी पिलो थिला दारू जानी थिला केन मदुआ हेले पई बाखरू मनाई बनी थी जुना मदुआ मोर माई जी बनाला मते मनाई जानी जाई पी करी सोले पले जीवा के मनाई बनी थी जुना मदुआ मोर माई जी बनाला मते मनाई जानी जाई पी करी सोले पले जीवा के रे हाय रे दारू जानी जानी मोर बाप
ନାଇଁ ଯେତେ ମଦ ପିଇଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜା ଘର ଚାକର ତାଙ୍କରି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବୋଧେ ମତେ ରାଣୀ ମାତା ଡାକିଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାତା ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କେମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମଦ ପିଇ ବୁଲିବି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କାହିଁକି ନ ମାନିବି ନହେଲେ ମୋର ଶିର ଛେଦନ ହବ ନହେଲେ ମତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେବେ ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ହେଲା ଯାଉଛି ମୁଁ ମହାରାଜ ରାଣୀ ମାତା ରାଣୀ ମାତା ମତେ ଆପଣ ଡାକିଲେ କି ହଁ ରାଣୀ ମାତା କାହିଁକି ରଘୁବର ରାଣୀ ମାତା ଆମ ପୁତ୍ର କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ନାଇଁ ରାଜମାତା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତମେ ଜାଣିନ? ହଁ ରାଜା ମାତା ବୋଧେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବେ ଖେଲା ବୁଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ବି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଜାଣିନ? ନାଇଁ ରାଜମାତା ମୁଁ ଜାଣି ମହାରାଜ ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରଘୁବର ମହାରାଜ ତମେ ଏବେ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ଯାଅ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଅ। ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ କାହିଁକି ନ ମାନିବି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ରାଣୀ ମାତା ଠିକ ଅଛି ରାଣୀ ମାତା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି ରାଣୀ ମାତା ହେଲା ଆମ ପୁତ୍ର କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମହାରାଜ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ରାଜ ଉଆସ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗଲା ମହାରାଣୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନି ମହାରାଣୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଘରକୁ ନ ଫେରିଲା କାହିଁକି ରଘୁବର ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶକୁ ଖୋଜିକି ହିଁ ଆଣିବ ମହାରାଣୀ ଏବେ ଆମେ ଯାଇ ପୁଅ ଆସିବା ଯାଏ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ଏବେ ଯିବା ମହାରାଜ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଣୀ ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ଦଣ୍ଡେ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ମହାରାଣୀ।